Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat kung lu hormat. Alhamdulillah, hari ini tiahum metam ka bangkai dalam majlis rumlekan menghukum ahkam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam majlis pada hari ini hulan pak hasan hadis mengkitab Riyadhus Shalihin kong Imam Nawawi rahimahullah kad huspot tok dalam bab qasratu turuq al-khair, yakni jalan-jalan ngaksiam nan ke pat-pat lo untuk dia tumpih ka huyul dan faham maksudnya sepi hong terai amal ngaknyu menghakik-hakik kong terai hau tau nan. Maka hadis ni nan je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu sabda lai ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma surika minhu lahu sadaqah wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fala yaghrisu al-muslimu gharsan fayaqulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayah lahu la yaghrisu muslimu gharsan wala yazra'u zar'an fayaqulu minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Maka maksud hadis ni nanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu sabda la ma min muslimin yaghrisu gharsan, di mata orang Islam kong nyuplah hasa pon kiau illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, melingkan kekek kong gahu bang mengyu jadi bang mengpon kiau tau kong nyahu planan dan nyah nyuci hasa sadaqah semrap nyu. Wa ma surika minhu lahu sadaqah, dan hakik-hakik kong gang kelak mengpen nyu dan mengpon kiau tau kong nyu planan dan nyah nyuci hasa sadaqah semrap nyu. Dan hakik-hakik kong kerang ataupun gang mu mengpen atau mengpon kiau tau kong nyu planan dan nyah nyuci hasa sadaqah semrap nyu di hari kiamat. Dan hasa riwayat kai-kai Nabi lai fala yaghrisu al-muslimu gharsan, maka timta orang Islam nan nyuplah hasa pon kiau fayaqulu minhu insanun, maka manusia hok bang mengyu dan penatang cemprim hok bang mengyu jadi bang mengkekek kong nyuplanan dan bang mengpen kong nyahuplanan kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah, maka amtayah semrap nyunan hau pala sadaqah bihna tarai kiamat. Maka hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hau cumrun petrai mengenai perlukan ngak amal siam ke perlu ngak perkara kong siam kio lai jalan ngak siam nan nya ke pot lo menung menyau nan nya ke pelapon kiau tau dan jam tam bela meliu kio lai buruk pelapon kiau tau nan nyu ai petal faidah dan manfaat mepak terai semom ta dalam pu haid ruhនៅdalam dunia dan di akhirat. Maka faidah ataupun manfaat kong petal bagi terai dalam tunjanan dan je terai ai beng mengpon kiau kong terai pla dan ti ai peplai selain hawa untuk haului mai gong tiu ne dan tian ngak sedekah dan kai-kai nakai faidah dan manfaat akhirat tewe dan je ke yaukah hadis mencak lai hai ye kong nyupla nyam tam teploh gang beng mengyau, maka gang khe pahala sedekah bagi nyau dan cemkim penatang kong tok bang ataupun gang klak bang jam tam kong nyupla nanan dan je gang khe hasa pahala sedekah bagi nyau. Semom ta nyunit ngak sedekah atau nyunit ok dah yauka Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah kan hulai fihi dalilun ala kasrati turuq al-khair fa inna li sahibihi ajran walahu fihi al-khair sawa'un nawa am lam yanwi wa hadza ka qawlihi ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi
illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Jadi ngay Syekh Saleh Al-Utsaimin kala hadis ni nannya kecih hasan telal tercai ikan lai jalan ko ngak siam nan nannya ku nyupat pat lo fa inna li sahibihi ajran maka semrap ponyu semrap megang ko ngak nan nannya ku nyemta pahla walahu fihi al-khair dan semrap nyu ni ke hop ka kong siam pat lo sawa'un nawa am lam janbi semua tanyu niat ataupun niat ok dah ya qala ta'ala firman la khaira fi katsirin min najwahum maka ti hosiam pak puh penuik kong nyu tu puik sao kau phong nyu nan illa melingkan gang kong nyu pedang ngak sedekah dan nyu pedang ngak siam dan nyu tu islahin nas yani tu pesah-pesah di antara manusia hai kong nyu ngak yo nan untuk tuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala Allah taala akan hipai pahala nyu nan ke pot lo. Maka dalam hadis ni gai nan je ukama Islam trai hu chumrun pe trai maknai pla pon kiau tau yah la te iwa napa ayat-ayat Al-Quranil Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tentu te boh lolo ayat kong hu miyai meng tak tong meng pla jam tam dan hadis Nabi chumrun pe pla jam tam nan untuk pe te hu naf'at dunya dan untuk pe te hu agai akhirat nan. Maka menung ayat kong Allah Subhanahu wa taala menjadi megang jam tam nan ya ke tu dalam surah Yasin Allah Taala firman la wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Maksud ayat-ayat ni nan ya wa ayatul lahum nanya nyuki hasa tanda semngap tumpi phong nyu semngap manusia dan nanya al ardul maitah lau kong tai nan ahyainaha kau patiu nyu wa akhrajna minha habba dan kau hau pai buat tepiakkan sang fa minhu ya'kulun maka menyu phong nyu bang pa sang nan nau wa ja'alna fiha jannatin min nakhil dan kau hau bejing tengok lauk nan nya ke hatum pen meng pon holoma dan pon takenui wa fajjarna fiha minal uyun dan kahu petepiak meng lauk nan nya ke mata dan liyakulu min samarihi dan untuk pepong nyum ni beng meng poh kiau tau kong hau tok lempe nan wa ma amilatu aydihim dan kikik kong phong nyahu ngak hong tengan phong nyunan afala yashkurun ta phong nyahu tau syukur oge. Jadi ayat kai ke Allah Taala firman la huwallazi anzala minas samaa'i ma lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a waz zaitun wan nakhil wal a'nab wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Jadi gai Allah Taala huwallazi anzala minas samaa'i ma'a nyuniyah yang Allah Taala gang kong patron ia mengok lengi mai lakum minhu syarabu semrap phong heu mekenai menyum minhu syarabun mening menyum heu menyum ngak cie ia semrap phong heu menyum wa minhu syajarun fihi tusimun dan mening ia nan kai phong heu mekenai mực na pla jam tam tapi betul jam tam dan jam tam nan malam liu nan nya untuk phong heu ni tar'a agnamakum yani an'amakum semrap phong heu mekenai gong pa penatang heu kai na kai yum pitulakum bihzar nyupat temau semrap phong heu hong sepi yang kong kapiyo menan hong supam yang kong kaptron menan nyupat temau azzar'a jam tam wa zaitun dan pon zaitun wan nakhil dan pon hulma wal a'nab dan pon tekenui wa min kulli thamarat dan gal poh kiau taunan inna fi dzalika laayah liqaumin yatafakkarun dan yang spek-speknyu untuk cihasa ayat cihasa tanda semrap kon nyu yatafakkarun nyu mai seneng khianan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam có cận hù chumrun petgai pla pon kiau nan gaiដើម្បីយកកាតិហុមតញ៉ាទេសងកnan ke hu faidah meta te dalam dunia te bengyu dan untuk te hu pahla te gai akhirat te hapen nanti beng tiap ke nan
ya kan Nabi telai man kanat lahu ardun falyazra'ha fa in lam yastati' ay yazra'ha wa ajiza anha falyamnahha akhahu al-muslim Nabi la hai kau nyum ta lau falyazra'ha maka kena penyu pla nau pla nyam tam tengok nyu nau fa in lam yastati' jahla nyu ti huku hasa pla o falyamnahha akhahu al-muslim maka kena penyu prai lau nan prai kehatian nyu ga Islam plaជួយpenyu tok sesah hong ti hu faedah ke onan maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam PT pla pun kiau nan jumruñ PT pla nan walaupun thau le ji kiamat je kedeh ataupun temta tante le kai ji kiamat je kedeh kon Nabi tok jumruñ PT kedeh pla pun kiau gai untuk PT hu faedah dan nafaat nan dan ya Nabi hulai in qamat ala ahadikumul qiyamah wa fi yadihi fasilatun falyaghrisha Nabi la ba san je kai kiamat ni nyahu jeng tengok ala ahadikumul qiyamah tengok harga mempong hari kiamatនឹង metal ថៅlại kai kiamatនឹង metal រូបកំតាតន្តlại kai kiamat នឹង majid tal នឹង botok di tengan phong hari ni nyam ta nữ sau nữ phon holma fal yakhrisha maka kenya pe har pla nyu nau ti to chang cái chuôi walaupun to hai to hai cứ tay dạo te pla nyu nauนี่คือจีบจุมรุนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเตงะเซียมแต่งะอามัลของเซียมคือนปะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดิจางช่วยและจางเกาเกงะตันคันเกงะនឹងជួយគឺទីហៅឱកាសតែងៈញបប្លោះណៅជាពិសេសយកកាហាទីសគងទីហៅម៉ាត់មែនកងក់មកយើនឹងយកចលានកងៈเซียมนั้นនឹងយកគឺញផត់លោមនុស្សមកញោយកតែថៅយឡាគឺปลาพนเกียวគឺញឹមតាហ្វៃតាតាមណាហ្វាត់លោមកតាត្រៃមកណៃជានេះគឺអ៊ីម៉ាមណាវីកានហូសពុតតាមបាបលៃបើkasratu turuk al-khair jalan ngak amal siam ke nanគឺញផត់លោយ៉ាងนั้นនពីជំរុញទៅទៀតនេះngak amal siamគឺផត់លោ walaupun កៃថៅលជីគិយាម៉ាត់ជួយទៅពីសង្ឃឹមទៀតប្រឹងngakញូ walaupun គេដែរពេលតែ ngak នញហូហ្វៃតាតាល់គុំត្រៃតាតាល់មនុស្យាទំពីolehយ៉ាងนั้นhatai mungtiahumat ye hadis dan ayat Quran ជំរុញគង់ពេលតែ ngak siam មនុស្សញូនេះគឺផ្លាពនគៀវមកសង្ឃឹមឡាយតែទំពីកៅอาการให้ngak we hatum amal kebajikan sama ke bisa jalan yulo baik Quran dan kai-kai nekai ni kihasa misal jasa utiha Nabi tiai dau tiai pelapon kiau untuk tihu pahala sedekah habis nanti bentuk tiah gai akhirat nan oleh nan pakeun pu amal ibadahរបស់tiai ការញាក់ស្ញាំរបស់ថ្ងៃអាម៉ាល់កបិជកានរបស់ថ្ងៃនឹងស្មុំតាស៊ីតាន់ប្រងយ៉ាងនឹងគឺអន្តរុំតែទីថ្ងៃអាខិរ៉ាតេ maka sengkem lai pu ngak siamរបស់ថ្ងៃតតdalam dunia ni yo akan dilepas kelah dia mengazab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat maka pu remlek hasil asrak pa hari ini ialah nyemta cuk chong ataupun meluk melau harap peteng pesempurna tanpa tham nyuhai wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam